sonko efi ye ne jo nyankropon enchen de ma ye nyinara ene aso ye jo nyame eni pi se ene de yi wukuyi esai anamon foforo a ema ye akwanya foforo ebi se ede di kan wo bosom foforo yi mu ni na ade a edi kan bia no eye a onyame ne ni ku hu e na Bible say onyame no say wiye ene de no onyame pese utie asem yi na hye no so ema wani mmere sika ennam kwan paso ye ba poto kase mo say don't envy illegal money ema wani mmere sika ana emfa kwan paso sika emfa mra kwan so sika bi wo ha emfa mra kwan so there's a kwati kwan e bi wo ho a ye di nye sika kwati kwan wo ho ye de bobra Bible say ekwan bi tene e wo nipa nim ana onipa eni so na momo ewieye no eye musio ewieye no yowuo ene be fa kan sem tietie bi afi Jeremiah 17:11 okay kan asante twi na o se nia orepe ade enya na onya no tinene so no o te se akokohwede a obutu ekosia enye ono na oto ye so o te se hwan akokohwede a obutu ekosia enye ono ana oto ye so na wantwase wo ho o se obebu ne nafa obebu ne namufa agya na ewieye mu no obeye okwasea nyame asem anto sebe ase obebu ne na se nkwa na awurade de ama no obebu mu fa na ewieye no obewu se waye okwasea bebia wo biara sika emma sika meye onyankropon so nyame ebema wo ye yi a emre ebema adadi wodi a wo se wo ye nsa wo kakra na wo namu no se wo dodo nso a ododo na wo no wo be koso mo wani eku ho na wodi aye adwuma ye tere ne adwuma onyame nhira ana eyodefo o se obi biara oma neni bre sika no obi biara neni bre sika no e wo kwan bone so se obefa kwan bone so anya kwan biara me se me fa so na menye sika ye se me fa so ewiase se ewieye no ana kire the end justifies the means na momo enye every end ana justifiable okay se kwan ya wo fa so anya ade no wo unim se o fa kwasi ebuo kwan so a wani so wani ate na mom sika unya nyina akokohwede e broni se Patrick obehwane kokko ne de na mom kokko no o mani fi o bedwane akomo maame ho ti o se wiye mo be ya so kwasea abo ne behwane o na mom akokko no emo ne ba wiase e o mote o mo maame ne pe no se yanya akokohwede e no mko waya oberegu wa bregu wa haukra etino kakre onyame nsawom no I was saying ma enu yeni ku uche dodo a obonsam ehira so kwa I love that statement kakra nyankopon sanwo mu no eyesin dodo a obonsam ehira so kwa ene wo hwe TV a ukwo baby biara say bra na me ya na bedi to the second kwantia medobo ama medobo ye di bu amanfo okuro onipa epese yebu no asofo for crass beji sika kofra o sika nye wo ebetu onipa gari good onipa manigidie akwahye sikam ana obi anim so onyankopon so obi obefa nyamedwuma bi afa nyam edwuma pa enti no onso pese obu nipa na ni brade o se me sofo ene won na wo fra ho Israel fro nya na Israel fo Bible say dua na ba no na ebe mo wo hu no oso yo sofo na wa say onyame hira ana ye odefo Proverbs 10:22 no breadjuma on fan kam o breadjuma chere say
uye adwuma wo mre na mom onyame ebem wo twa obra so aba breguo de onyame bema no aparew eno nche se onho bi emmo eno nche se adwuma no ebekoto tenko ada bi na mom ye wo de se wo ma onyame edi wanim kan a na wo pesika e wo kwan paso a sika mom bepew sika bepew sika ebepew unko ungani ndi sikechi onyame amfa sa boshem amane ma onyame hira ne ma no Haggai 2:8 ose sika ne dwetɛ nyina ya me Awurade me dia asafo Yehowa na ose sika na wo hwehwɛ no enwini sɛ wo de unyansa bɛpɛ afiri sɛ bɛtoe na bɛda ne agya nyabenya bia no sɛ ɔyɛ ho sɛ akɔkɔhwɛ dia enkrofika wo bu omagye no unya ni papa fa hye ne nsa na sika unya japade na wanya ni papa fa hye ne nsa eya no wo bu nkwana mu abaye okwasea obi tnase na ofa kwanbone ahodo so pii nya japade pii miki wa na wi ne se owu no na ni japade ni fie sisu biem ebi obi ante ne yie opani bitnase opani bitnase na ni japade e ka dan ene ajapade a ontumi ka na obo ebe wiase hu ya de na oye odefo na onye sikani ode no ho na kwan yo fa so nya ya no onyame do adefo na emom odo adebonye kwan ya ye di nya ye ho Abraham eko heaven no yo sikani Lazarus ko no yo hiani na mo kire Lazarus anko betima ba Abraham to ma Abraham akoda Abraham kukum yes the comfort of wealth nyame do adoska entino this ka share from na o ma sika kwan se ye de bebo ye bra na mo ochiri obi a o pam kwan bone so o we de bi kia hu di amedime ma me fa won ni ti opani asem a mi ken o peska ni na gu ho no asem na wi an se obewu no ne manu ono so odi jo mu nyina no wo mo ankoye nipa o ma dwum da o che se o mo nya yarefo na mom abro wo ma dwum se busuafo benya bi de ye betonton bonya ketua ye owu ne se ejapade onya yi nyina na wo se ewu ni wu ni se e wo se etu enya tabanya sa ko bebe fi baye eti onyame omunti a wo kola ndem wo ye kwasea sabe se me manti na me bre ntina ye bum amanfo faso obe bra mo on the dakro e dan ya wo see ni 1.5 billion no obe ya boy me ho akire me uni 400 million dia fa nya wo bu nu na wa bi o se wani ate no obe nyi abeto obeto a samre na odi bu ni nyina no 800 million no obe fa onchi ahoka emma wani mres ade a eye asase so ade a obekwaja ho se ubenya fa hutu nyame so onyame atra se sikai ne dia onyame se onfa bradwuma nka ho onyame atra se emma ye mu ye nkwana fa na ekire yamba yesa akokohwede a ye butu nkosu a enye de so onu ma se ye adwuma wo bu bia yo sales boy sikano wona ekrawo enti ubutu nkosu aso nkosu obutu so ye sika de bia wo kan 1 billion na dia ko bank enti no nya pa na do sabom ese wa do ho eye to aso dakro nye kro nyina bebom wo masa ebemo wo se wo yakoda o te sa kokohwede ya obutu nkosu anya kosu anya nya de a ema wani mre yese ne ya odie no ye den ebeba wo nchan eye onyame nyabema na ba no se usuro nyame a ebeba na obi usuro nyame bia so no onfa ne mpaibo eni agro Daniel emu a ye beba ne nchen eye den a nezo Persia honhom esomu aluti no enya wo sa kokohwede emom na mo usuro nyame a otumi ma obi nya bi na otumi bro obi ase ba mo so oyo nyame a otumi ma aman so
Sanya mina zo otimi bra amadiase. Oyo nyame nyansafo a otimi bra ankrankranse. No otimi ma ankrankran so. Ene wo fom nkyerese waka fom. Ochina yo nyame dia. Komo de won na nkyerese ochina ummen. David Emma wani mrehwi. Esikafo bi di kan ebetoto cars. Ebesisi ada. Ekwan yo mo fa so nyaaya no. Job alpha kwan bone so. Efri ne nsa no ewie no Bible so nyame bɔ ho ma no. So alpha kwan pa so nya oha no beba. Ofa kwan pa so nya amane betumi aba. Onipa beka se nyame na paw no. Onipa beka se tiaw. Ye be serew. Biki one. Obedi ho fel. Ye be du ho fel. Na so se odo ho to nyame so. Na wa anya ho sa kokohwedi a onenam dunsini yo o se o need 1000 o se bring me 5000 minimum. Na me bo ho ma o. Me bo ho ma o. Na wo 5000 a ka ukoto kraman che to anka unya mfa so. Nipa ti me fa be 50,000, 100,000. Ade akoma komfo se bo ho ma me. Na komfo afa di. Sika ni bre no. Ki wo so odi no se di bio. E wo se nipa hu se sika enyo nyankopon. Enya nyankopon. Sika enya nyankopon. Sika enya nyankopon. Nipa so ka se sika ye moja. Sika enya moja. Na mom sika te se moja. Moja te se moja na enya moja. Uni sika otiase. Sika enya sika ebeku. Sika onyame na de ma eba eko. Ete se emre. Dakuru bia ni ho a emre ne ebo ba ko pe. 12 o'clock ewia koja wa anajo 12 bebo. 6 o'clock koja wa enumre bebo. Sika de eye den ya ebetumi aba na so enya de se eye wumoja. Ye home sika. Sika ambo ma ahoto ba mom. Na mom onyame na ma ahonde ya yetumi didi sika. Didi sika. Ti se sika ni to. Na onyame de yare to kraso a. Na den na onya. Na den na onya. Na meka nya o se so onya wiase agepade ni na. Na so ukra o hwere na. Den na onya. Mfaso ben na wo so ma. Eto da ye nipa nim se wo hwere ukra ne kire se. Heaven no kwa na onko. Boni bi wo ho a wo ya asase su benya so aketua. Ubedua ebra obetwa ebro asase so. Se wo ya wa bi se obedua kwase egu a. Da krope ye bebu kwase. Nia ubedua biara obetwa bibia woni mre. Onua. Bebi bia wo bia no enne eye bosome fofra asase. Emu woni mre sika enan kwan bone so. Uwo sika eye di. Na mom ansum sika. Uwo sika eye. Na mom buni pa chen sika. Sika de ene na obi atade ye ntumago a. Redia no nya ntumago. Emre no so a sa redia na betime nya atade baba se. Emu sika enchen odasani. Opani bi ti ase wokumase. Na no skapa. Na no oko fitem. Onko fitem no ode ka da bi na koye. E fitafo no mu nim na o ma hu se yo no a ye mu no obi amfi no. Opani ni tena ho a ya amfi no. Ne hu fi ni ne ka da. Se anu no ode ya adwuma e wafuom. Ode koye akopa kese am no se Bugatti o se den. Obedu masa. No mo kotokoto no. Ade yo ma hu ka kese. Opani ni hwam se yo se ebusuafo aya musu nyame. Na mu musika enya nipa. Mia na de ka dada no baaye. Mo afa di dia mame. Mu hu ka foforo de mo hu se me ko betimi adahye mo 50-50. Nipa ba. First one there ebi o ma hu se oyo nipa o se ba. Enti onipa ya na adwini nya ye sika. Ya se na uwa kwa atu ha. Also be so nye no. Also sika. Ewie masachira. Onka empa. Emra ye bi no. Enti sika enipa ya adwen ya bibia sika. Enti be bia wo bia. So person support the program here.
na ya wada bia ya tumi atoa so aba na mom sika ni onyame ni uyi Nyankopon a sika beba uyi sika onyame beba wa pempem obebrase fo Nyankopon enye won akokohwedi a ubutu obi sika so uya babu pani uya oposini uya judge uya lawyer ni uya teacher ni nya ya dia ma wo na wakatua ma wani ku wakatua ho se onyame ya wado ma obi chawade a odi achew e ma achedi obi ma odi ubu no chai obi foforo bo made sa unko bu obi mfaso na nya be bia nya obegu bia no wa na obetwa wantwa o ma betwa dia trene so onyame hwehwe sika onyame ade amaw ehwehwe ne ye obi dia onyame asem awie ya cancer ose afei ye ne adoye ebedi mwachi asika ka ho enmonyam ka ho modache papa ka ho monkwa na nyina ye ne adoye wanka se mo bedi ye ne adoye chi kaza mo bedi sika chi udi sika chi a owie ya no wo be sa kokohwede a obutu nkosua enye ne de so sunyame ye suo Nyankopon fanasem bohomode wo adwuma so o 10 pesos no yeska o 50 Ghana no yeska o 5,000 is now yeska o 100 million no yeska manya unya bia so mobo yuya bia doye suo nyame no obema wo di ye wa tiasefo asase so ewe nyame so dinu amen. Everyone say Elder Peter memfa fan Peter na sa Nyankopon show bebre say if ya we odi Nyankopon asemi abre yen ma yen disike ka ni bre bon edi ubu en ebre yen Nyankopon shira say waji penny ati edwuma gidie pa say bia utie mrantie no manan kon mrantie no we dey sakawa na memeye so be kwa ko ye adwuma pesi kapa de bi ompebre omre de bi memre me pese mi di ye 17 years 18 20 25 esa mi dakem enti sikani bre odi malam onam asofofo ho so for se fasika bra na mem drop one amount fasika bra na mem fa ma fa kotu adwuma fa kotu sha ya fa say eyimu na ebetu gari me bisa ede Nyankopon ase Elder Peter ya me shira amen but cho this is a motivational session I will ABC every Wednesday at the Brown every Wednesday 1:15 copy 1:30 ya the bro nemom se obeso ya sen obeboa yin na dwumadi ye betimi a sustain no na de bia na ye betimi aba beka nkranhyesem e de a kire ode ebehia so obeboa yin kakra kitwa bia nswa ase kitwa bia nswa 0247706141 0247706141 obetimi e de aiden afre yin na chese yedi nkomo but all ton bi win so a yetimi gbo honda road ma wo na chese won so no wetimi anyiga na Nyankopon ahyira adwuma o ye no so se na be ya sika nibre de be fi wa kwam ai enti free number no 0247706141 0247706141 bomodi ana free na ye ni nkomo na won so boa program no na Nyankopon be ma wa ye hira bebre bibia oton bia no o de ofre yen a ye betimi abo ho de rokra e de ama sa so na obetimi ope message na atie biem e bia ope message na tie biem na wetie ni yie e bia na ye nya ka na nkwa waso mi a but your call Christ TV ewo Christ TV Tamale on Facebook Christ TV videos ni bebre na go ha on so betimi akwa ha
ɛbɛma wo adwensakra ɛbɛma ɛbɛtumi aboa wo wɔ wasetenam enti bɔmmɔden a na kɔ nyankopɔn hyɛ wo bibia sɛ wagye pene atie yɛn Elder Peter nyankopɔn hyɛ wo saa so na brother Isaac akɛntɛn ɛne deɛ mɛtumi abɔ na adankwa ne deɛ brother Isaac Dwamena akɛntɛn